Okay, it's game time for our women bakbakan here in Pitalo, San Fernando, Cebu. Team San Jose versus Team Bairan, City of Naga. Team San Jose Ila, Janice, Ruby og ni Joanna kontra sa Team Bairan nga sila si Kathleen, Aileen, Charmel og ni Joycel. Okay, game 1 of the best of 3. This game is presented to you by Elgin Ordalisa Promotion, organized by Boss Brian Donaire Sayago and Jimboy Secretaria. O sa ato ang mga chapel officials, President San Vicente Chapel officials, President Cari Manlosa, Vice President Alan Monterona, Secretary Kuni Malinaw, Treasurer Libby Manlosa, Auditor Cathy Iligan, Pro Attorney Largosa, Candol Cartiker, o si Alma Caminio, o nga atong barangay captain si Mira Luna Manlosa. Okay, back to the ball game. 1-0 atong score pabor sa Team San Jose. Mana burak na. La kaniya. Out ball. 2-0. Wala pa. Wala ito. Deep ball. Jambol to. Ini paradus na. Ilog to serbisyo. Ila. Out ang tira. Side out. Servisyo Charmel. La Ruby. Away. Score. Allah, sahod pa. Burak dito. Pokot ang maral. Side out, bola sa Team San Jose. Servisyo Ila. Bang. Lumsi. Tuara. Sukulo. Side out. Servisyo Joycel. Joanna, tukod. Kuha pa. Lah, daran kaburak. Out. Team Bairan. Side out. Bola sa Team San Jose. Servisyo Janice. Inside point. 2-1. Servisyo Janice. Charmel firing. Ang servisyo Janice. La. Kini. Lobo. Gilatos ni Joycel. Soul para ba? Wana nagkaguliyang na. Inside ang tira sa Team Bairan. Dosa servisyo Kathleen. Joycel saggang. Mi abroad ang bulang Joanna. 2 iguales na sa atong game 1. 2 iguales. Kuha Janice. Saggang. Yay! Burak Ruby. Bak. Kuha na. Yay! Bang! Lawi yay! Hupog na dito kontra. Hupog na. Okay. Wala sungkol para bagyon. Bang! Asa mapalupig. Dapat yun. Out ball. 3-2 satu skor 3-2.
Servisyo, Kathleen. Para 4 na. Saktuhas timbring Ruby. Ay! Race 2 at race 2. Servisyo, Joanna on the mix. Charmen, hala. Bang! Hinduta pagkatirang ilaw eh. Race igualis na. Servisyo, Joanna. Ay. Hilwi ang tirang Joycel. Cuadro. Race. Servisyo, Joanna. Hala ka diha. Uy. Relax. 3-0 run. Courtesy of Joanna on the mix. 3 puntos ang ini-score ni Joanna. Abay nako. Kuha ba? Saggang yapon. Hala ka niya. Daga. Bangga si Bilian. Grabe crowd din eh. Grabe kayo. Ay, service Island. Too strong out ball. Oliver, naugan. Nabanggaan si Oliver, mao nang nadaugan. Allah, kuha. Saggang yapon. Short. Anemic shot coming from Ila. 5-3 sa 5-3. Service yung Charmel. Kuha. Short. 5-3 sa itong skora sa itong gimuan ha. Labaw ang team Bairan. Servisyo. Charmel. Gisugat sila. Away from home. Servisyo Joycel. Joanna. Hala, napukot. Dire na 5 na bali na to ang score mga birds. Ay! Nasud! Ay! Nagkagubot ang pamilya. Bang! Gilaras ni Aileen. Saggang. Pultruto na! Ang bula sa timbayran. Papap! Ay! Sango. 5 igualis na sa atong game 1. Para kulpahin na matong duwa. Ay! Change card. Daras ang coach ato si Madam Barakil. Mader Barakil atong coach dara. Okay. Rob Talks boy. Birds. Boss. Para ato mga birds. Nindot kayo. Servisyo. Ala, sizing ko habang sound. Ala kaniya inside. Ato ka dito gilid. Dire ka pa dire na pito. Ang number 1 chicharon na Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap, mapalit na ninyo sa newly open Kansohong branch. Human sa inyo hang pagpalit yaw mga pasalubong dine-in mo diha sa Kanana ni Maria. Dihara alongside sa Maricel Anthony Chicharon outlet diha sa Kansohong. Servisyo. Joycel, let it fly. Saggang. Ala, kahiwi sa tirang Janice. Size 5 ha, size 5. Servisyo, Kathleen. Joycel. Out ball. Size 5. Servisyo, Joanna. Allah.
City 5. Oh, City size. City size para 8. Oh, nabali maguro na score. Nabali. Labaw dito sa. Servisyo Juana. Kathleen, Bokudila. Away. Servisyo Aileen. Allah. Sus, bunal pinakurat nasabod. Otoy bunal pinakurat pero wa kasud. Bola sa team San Jose, servisyo Ruby. Hala, kasakit. Puntos. 8-6. 2-point lead in favor of team San Jose. Hala. Noy besides na. Charmel. Iyay, lubo. Bang! Aban ako. Ang scorer, gidaman oh. Out ball. Bola sa team Bayaran. Tulbong bola, tulbong bola. Charmel, ari na dua, Charmelo kanang dua kay Nino. Tulbong bola. Oh, servisyo Charmel. Para City, Juana. To Jusil. Bagyo. Ala. Ayay, barag man. Nahubog si Jusil. Servisyo Ila. Charmel. Ilala. Bang. Tukon. Ayay. Short man. Last ball. Mana for the win. Team San Jose. Para daog, dipinsa Team Bayran. Ayay. Gilapsan sa serbisyo. Daog na. Okay, coming up. Atong game to.